ना आज स्टार्ट करिया ना स्टैटिक जीके गोटे एमती पाठ सबू एग्जाम रे निहाती 5 मार्क कि 6 मार्क आसुव सबू एग्जाम रे देखिथे आपण जदि प्रीवियस क्वेश्चन भी देखि पारबे आपण जानि पारबे आ एटा गोटे स्टैटिक पाठ गोटे एमतिया जहाँ आपण घोषिले मन रहे ना आज मन रहिबो काली मन रहिबो पदिन पचारले आपण भूली जिवे ताहू केमती पढ़िबा ना घोषा पाठ नुह ट्रिक हिसाब से पढ़िया तेणुक आपण प्रथम अनुरोध आपण चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो आसिया पर्यंत टिके वेट करंतु मु सबुदिन सकाळ सकाळ आपण को वीडियो अपलोड करी खाली केवल स्टैटिक जीके तापर रहला ओडिया ग्रामर इंग्लिश कि ज्योग्राफी हिस्ट्री एक गोटे गोटे पार्ट बाय पार्ट वीडियो आनिबा किंतु सबुदिन सकाळ आसीबो कोन ना स्टैटिक जीके आमे कोन पढ़िया ताहा फास्ट मु लिखि देछि तापर आमे गोटे गोटे वीडियो टॉपिक वाइज आसीबो फास्ट आमे वीडियो कोन आनिबा ना स्टेट आउ तार कैपिटल आउ सीएम आउ गवर्नर हला जेमति कि पचारि दो आपण को बिहार स्टेट रो कैपिटल कोठी ना पाटना तो सीएम किए अछंती ना नीतीश कुमार से को पार्टी बिलोंग करती बीजेपी रो पुणी पचार देव कौन ना सेटर गवर्नर किए ना राजेंद्र हला आ गोटे कौन सेमते पचार देव जो गोवा रो कैपिटल कोठी ना पणजी सीएम किए ना प्रमोद सावंत गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई हला एमतिया क्वेश्चन आस्थाई ताहा आम गोटे गोटे पूरा टॉपिक वाइज पढ़िया और मन रखा ट्रिक आपको शिखाई घोषा पाठ नुह आपड़ केमती कथा कथा के मन रखिए सेटा ट्रिक वीडियो रे देखदेवी तापर आसला कौन ना स्टेट डैम आउ रिवर केमती क्वेश्चन आस्थाई पचार दब कृष्णसागर डैम को स्टेट रे अच्छी आपन कहे कर्णाटक रे को रिवर रे कावेरी सेमती सरदा सरोवर डैम कौड़ी अच्छी ना गुजरात रे कौ नदी रे अवस्थित नर्मदा इडुक्की डैम कौड़ी अच्छी ना केरल रे कौ नदी रे ना पेरिया रिवर रे हला सेमतिया तापर आसला कौन ना स्टेट आउ हिल कौ स्टेट रो कौ हिल अच्छी बाबू बुद्धान हिल कौ स्टेट रो अच्छी कर्णाटक रे नीलगिरी हिल कौटी अच्छी तमिलनाडु रे हला आ गोटे कौन ना स्टेट एवं तार कौन लेक कौ स्टेट रे कौ लेक अच्छी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपन को स्टैटिक रू पकई थाई जेंति कि उल्लर लेक कौ स्टेट रे अच्छी जम्मू काश्मीर रे यूटी रे अच्छी हला लकटक लेक कौटी मणिपुर पुलिकट लेक कौटी ना आंध्र प्रदेश रे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आस्थाई ता मध्य फ्रेश वाटर लेक ब्रैकिश वाटर लेक एडा मध्य मु सेटारे डिस्कस वीडियो रे करि देबी तापरे सेंसस 2011 एटा मोस्ट इंपोर्टेंट ए प्रत्येक एग्जाम रे निहाती 2 रे 3 मार्क पड़ी थाई केमते क्वेश्चन आसलाई ना हास्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2020 सेंसस रे हला कोन तापरे कोडा पॉपुलेशन हाईएस्ट को स्टेट रे कम आउ पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज को स्टेट अधिक कोडा कम एसटी एससी को स्टेट अधिक अकॉर्डिंगली 2011 सेंसस अनुसार है सेमती कौन ना स्टेट आउ नेशनल पार्क स्टेट को स्टेट रे को नेशनल पार्क रही थाए जेमिति कि आंध्र रे कौन अच्छी ना पापीकुंडा नेशनल पार्क है पुणी काजीरंगा नेशनल पार्क कौटी अच्छी ना आसाम रे गिर जाति नेशनल पार्क कौटी अच्छी गुजरात रे है एटा आसो कौन स्टेट आउ तार नेशनल पार्क रिवोल्यूशन और तार फील्ड कौ फील्ड रे पचार ग्रीन रिवोल्यूशन कौ फील्ड द्वारा जड़ित एग्रीकल्चर रे ग्रीन रिवोल्यूशन जड़ित तापर कौन ना व्हाइट रिवोल्यूशन व्हाइट क्या सहित जड़ित मिल्क सहित ब्लू रिवोल्यूशन क्या सहित जड़ित ना फिश बा आक्वा है तापर आसला कौन ना स्टेट आ तार फेयर कौन आम्बुवाची फेयर क्या सहित जड़ित कौ स्टेट रे आम्बुवाची मेला होता है कौटी ना आसाम रे
ବାଣେଶ୍ୱର ଫେୟାର କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ। ସେମିତିକି କୁମ୍ଭମେଳା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଁ ଏମିତି ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ହେବନି, ଘୋଷା ପାଠ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତା ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଲେଖିଦେବି, ସବୁଦିନ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିବେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିବେ, ଥରେକେ ମନେ ରହିଯିବ। ସେମିତିରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମ୍ବବାସୀ ମେଳା କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଆସାମରେ, ବାଣେଶ୍ୱର ଫେୟାର କେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନରେ, ହେଲା ଗଙ୍ଗାସାଗର ଫେୟାର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଏମିତି ଘୋଷା ପାଠ ନୁହଁ, ତାର ଟ୍ରିକ୍ ଲେଖିଦେବି। ଆପଣ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହିପରି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଫାଦର ଆଉ ଭାରିସ୍ ଫିଲ୍ଡ। ଫାଦର ଆଉ ତାର ଭାରିସ୍ ଫିଲ୍ଡ କ'ଣ ନା ପଚାରିଦେବ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସେମିତି ପଚାରିଦେବ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଏ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ MK ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ହେଲା, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି କେତେଟି ଅଛି ନା 8ଟି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, କଥକ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶୀ, ମଣିପୁରୀ, ସତରାଇ, କଥକଲି, ମୋହିନୀ ନାଟ୍ୟମ୍। ଏ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିଥାଏ, ଦେଖିବ SSCରେ ନିହାତି ପଚାରିବ। ଏଇଟା କେଉଁଟା ନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଉ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ପଚାରିଦେବ କ'ଣ ନା WHO ବା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି, ଜେନେଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ହେଲା, ସେମିତି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି, ୱାଶିଂଟନ୍ DCରେ ଅଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଏମିତି ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ବା ଥରେ ଆଖି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହେଲା, ସେମିତି ଏବେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବୁକ୍ ଆଉ ଅଥର। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପ୍ରକାର ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଏନସିଏଣ୍ଟ, ମେଡିଭାଲ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ସବୁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁକ୍ ଏବଂ ତାର ଅଥର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ନିକ୍ ନେମ୍, ତାର ପର୍ସନାଲିଟି। ହେଲା, ନିକ୍ ନେମ୍ ଆଉ ତାର ପର୍ସନାଲିଟି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ, ଯେମିତି ଆଦି କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାଲ୍ମୀକି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିକ୍ ନେମ୍ର କାହାର ପର୍ସନାଲିଟି, ମାନେ କ'ଣ ପର୍ସନାଲିଟି କିଏ, ସେ ବିନୋବା ଭାବେ। ତାପରେ ବାବୁଜୀ କିଏ, ଜଗଜୀବନ ରାମ। ତାର ବାପୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ହେଲା, ଏମିତିଆ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରଫି। ପଚାରିଦେବ, କେମିତି ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହକି ବା ଆଗା ଖାନ ଟ୍ରଫି କେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ କ'ଣ ହକି, ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଟେନିସ୍ ବଲ୍, ଏମିତି ପଚାରି ଦେଇଥିବ। ହେଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବି, ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଦେବି। ହକିର କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରଫି ରହିଛି, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ର କେଉଁଟା ରହିଛି, ଫୁଟବଲର କେଉଁଟା ରହିଛି, କ୍ରିକେଟର କେଉଁଟା ରହିଛି, ୱେଟିଂର କେଉଁଟା ରହିଛି। ହେଲା, ତାପରେ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ନା ମେଜରମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ କେମିତିଆ, ୟୁନିଟ୍ ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ କେମିତିଆ ନା ପଚାରିଦେବ ଯେ ବାରୋମିଟର, ଏଇଟା କେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ ନା ଆଟମସ୍ଫିୟର ପ୍ରେସର ପାଇଁ ମପା ହୁଏ। ହେଲା, ବା ପଚାରିଦେବ କେମିତିଆ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ମିଲ୍କ, ତାକୁ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ମପାଯାଏ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନା ଲାକ୍ଟୋମିଟରରେ ମପାଯାଏ। ହେଲା, ସେମିତିଆ ଆପଣ କହିବେ ପୋଲିଓଗ୍ରାଫି, ଏଇଟା କେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ମପାଯାଏ ନା ଡେଟିଂ ଲାଇନରେ ମପାଯାଏ। ହେଲା, ଏମିତିଆ। ପୁଣି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ କେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ, ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫରେ ମପାଯାଏ। ଏମିତିକି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆୱାର୍ଡ଼, ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଅନର୍। କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଟା ନା ଭାରତ ରତ୍ନ। ହେଲା, ସେଇଟା ପୁଣି କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଦିଆ ହୁଏ ନା ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ଲିଟରେଚର, ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଏଇଟାରେ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଇଏଷ୍ଟ ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ରହିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ।
एमतिया तापर स्पोर्टर सबुठ बड़ अवार्ड कौटा ना राजीव गांधी खेल रत्न आउ सिनेमा को सबुठ हाएस्ट अवार्ड कौटा ना दादा साहेब फाल्के एमतिया आम सब डिस्कस करबा एवं भारत रत्न अवार्ड को आम भलसे डिस्कस करबा जे फास्ट कौ दिन सेटा दिया आम ओडिशा कहूँ सॉरी आम इंडिया क्या प्रथम दिया कौ फिल्ड से दिया यहाँ डिस्कस करवा है तापर पढ़िया कौन ना स्टेट आउ तार निक नेम जमती पचार देव टी सिटी ऑफ इंडिया कौ स्टेट को कह जाए ना आसाम को कह जाए जमीक कोहिनूर ऑफ इंडिया कौ स्टेट को कह जाए आंध्र प्रदेश को कह जाए है लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या को कह जाए ना अरुणाचल प्रदेश को कह जाए बुझे आउ गोटे कौन ना सिटी आउ तार निक नेम जमी पचार देव पिंक सिटी क्या कह जाए जयपुर को उदयपुर को कौन कह जाए ना सिटी ऑफ लेक कह जाए जामशेदपुर को कौन कह जाए माने स्टील सिटी कह जाए है एमती आम गोटे गोटे पूरा गोटे गोटे पार्ट कर वीडियो बनैबी एवं आपन को पूरा क्लियर ट्रिक्स सब मुझे शिखेबी आपन खाली थरे पढ़ीदे सबुदिन सकाଳେ गोटे गोटे वीडियो टॉपिक आसो आपन चैनल को खाली सब्सक्राइब कर दिंतु एवं टे शेयर कर दिंतु एणु मत लगे मत मोटिवेट लगे नुआ नुआ वीडियो आने आज वीडियो एतकी रहा समस्त को नमस्कार धन्यवाद।